إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، ما زال حديثنا مع أحباب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وقد وقفنا في الحصة الماضية وفي الخطبة الماضية مع أول عنصر من هذه العناصر التي يشيد الحق سبحانه وتعالى بمحبتها في سورة البقرة، في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين. فيحب الحق سبحانه وتعالى التوابين ويشيد بهم ويقربهم إليه، رغم أنهم كانوا في حالة عصيان ثم تابوا ونابوا ورجعوا إلى رب العالمين. والتوبة أيها الأحباب الكرام تحدثنا عن تعريفها ومضمونها. فيكفي التائب أنه يسير في طريق الفلاح بعد عودته ورجوعه إلى رب العالمين، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة وإن كانت بعد معصية فهي أول طريق الفلاح، لعلكم تفلحون. فتجديد التوبة أيها الأحباب الكرام يؤدي بالإنسان إلى أن يحقق الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. الفلاح في الدنيا لأنه يقدر مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه جنتان، فيتوب ويسترجع ويعلم أن له رب رحيم. والحق سبحانه وتعالى عند ظن عبده، يكون عند ظن عبده، فإن ظن العبد بربه أنه رحيم غفور فسيغفر له ويرحمه، وإن ظن والعياذ بالله غير ذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. لذلك ينبغي أن يكون دائما ظننا بالله حسنا مهما اقترفنا. قد ذكرنا هذا ولا نعيده مرة بعد مرة، أن الحق سبحانه وتعالى يستقبل توبة العبد ليس فقط بغفران ذنوبه، وإنما بتبديلها حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Alors, chers frères, chers sœurs, on est toujours avec les aimés de Dieu subhanahu wa ta'ala, les élus de Dieu subhanahu wa ta'ala, ceux que Dieu subhanahu wa ta'ala a manifesté dans son livre qu'il les aime. On est avec la première catégorie que Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre Al-Baqarah, verset 122, que Dieu subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent vers lui, ceux qui reviennent vers lui. Bien évidemment, après la désobéissance, après les erreurs, après tout ce qu'il a commis, il revient vers Dieu subhanahu wa ta'ala. À Dieu subhanahu wa ta'ala l'aime. Plus que cela, le repentir, chers frères, chères sœurs, c'est le premier pas d'acquérir le succès. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Et repentez-vous ensemble, tous les croyants, vers Dieu subhanahu wa ta'ala, afin d'acquérir le succès. Pour acquérir alors le succès, malgré qu'il y a l'erreur précédente, il y a la désobéissance précédente, mais le fait de revenir vers Dieu, de reconnaître son erreur, d'avoir l'espoir que Dieu subhanahu wa ta'ala est pardonneur et sa miséricorde atteint tout le monde, alors cet espoir, Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille. C'est pas seulement avec le pardon des péchés, mais plus que cela,
que la désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala l'a traduit avec l'obéissance, avec les bonnes actions. لهذا أيها الأحباب الكرام فإن الحق سبحانه وتعالى يستقبل توبة عباده حين توبتهم بأمر ربما لا يخطر ببالنا. Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, chers sœurs, accueille le repentir de son serviteur d'une façon peut-être qu'on n'imagine pas. أخرج الإمام مسلم وأحمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أفرح بتوبة العبد، لله أفرح بتوبة العبد كأحدكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بفلات ضاعت ناقته أو ضاعت منه ناقته وقد حملت طعامه وشرابه حتى أيس منها فأوى إلى شجرة ينتظر الموت يعني، وإذا به بحدائه فأخذ بخطامها ومن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لشدة فرح هذا العبد أنه أيقن الهلاك، أنه كان في فلات وأيقن الهلاك لأنه راحت منه ناقته وفيها الطعام والشراب، ولما رآها بعد اليأس أخذ بخطامها وقال، وزاد الطين بلة، يعني في عرفنا نحن هذا شرك أن يقول الإنسان لله أنت عبدي وأنا ربك، هذا شرك، ولكن الله لا يبالي بهذه الألفاظ لأنه لشدة الفرح اختلط عليه الأمر. فالنبي يقول: فإن الحق سبحانه وتعالى أشد فرحا من هذا الرجل إذا رجع إليه عبده. الإمام ابن القيم في مدارج السالكين يصور لنا هذا التصوير الجميل فيقول: إن هذا يشبه مثلا كرجل جلس في مكان وإذا به يرى امرأة تجري وراء ابنها وتولول عليه، ولما خرج من البيت أطرقت الباب، سدت عليه الباب لأنه أغضبها، وبقي الطفل خائفا مهملا، فرأى بعد حين أنه لا ملجأ إليه إلا من البيت، لا يمكن أن يبيت في مكان آخر، ثم ذهب يطرق الباب، وبعد حين أسند أمره والباب لم يفتح، يعني أمه لم تفتح لأنها غضبانة، فأطرق يعني وضع خده على الباب وانتظر. ورحمة الأمهات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وجاءت الشفقة فلما رأت واستسلم النوم ونام الصبي، فلما فتحت الأم الباب وجدت صبيها وابنها نائما على الباب ينتظر الفتاة، فضمته وأخذته إلى صدرها وتقبله وتبكي. هكذا الله سبحانه وتعالى يستقبل عباده كما قال الإمام ابن القيم. فقالت له: لا تزعجني بمعصيتك لي حتى أخرج من فطرة ما جبلت عليه من الرحمة. الوالدين مجبولون على الرحمة كيف ما كان الحال، مهما أغضب الولد والديه فإنهما مجبلين على الرحمة، وقت ما عاد سيقبلونه ويعانقونه. فكذلك رب العالمين مش فقط مجبل على الرحمة، بل كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه. إليك أحباب الكرام، فإن رحمة الله أكبر مما نتصور، أكبر مما نتصور. Alors Allah subhanahu wa ta'ala accueille le repentir de nous, chers frères, chers sœurs, comme le prophète nous a donné cette image, pour bien comprendre comment Dieu accueille nos repentirs, malgré tout ce qu'on a commis auparavant. Le prophète nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala accueille le parabole et l'image dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala accueille le repentir de l'un de ses serviteurs. C'est comme l'un de vous qui partait dans un désert avec sa monture, et à un certain moment il a perdu sa monture qui porte sa nourriture et sa boisson. Et il a désespéré parce qu'il regarde à gauche, à droite, devant, derrière, il regarde que le sable. Il sait qu'il ne va pas y aller loin. Il a désespéré et, comment dirais-je, il a laissé tomber et trouvé un arbre et il restait, comment dirais-je, à côté de cet arbre en attendant la fin de sa vie. Après un petit sommeil, à un moment il s'est réveillé, il a trouvé sa monture à côté de lui. Il a sauté sur cette monture
Et tellement qu'il a la joie, il s'est éclaté de joie, il a dit, oh mon serviteur, je suis ton Seigneur. Il va remercier Dieu, et il a adressé la parole à Dieu en lui disant, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Ça ne se dit pas. Le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala accueille le repentir de son serviteur avec une joie beaucoup plus que celui-là qui a tout mélangé. Il ne veut pas dire à Dieu subhanahu wa ta'ala que tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur, mais tellement qu'il a s'éclaté de joie, il a retrouvé la vie, il a retrouvé ce qu'il a perdu, Allah subhanahu wa ta'ala alors accueille le repentir de l'un de nous ainsi. L'imam Ibn Qayyim dans son ouvrage Madarij as-Salikin, il nous a rapproché beaucoup plus la vie quotidienne de l'un de nous. Il a dit l'image de repentir du repentir de l'un de vous, c'est comme quelqu'un qui observe de loin une femme qui chassait une maman qui a chassé son enfant à la maison. Tellement qu'elle a énervé, elle a dégagé de la maison et puis elle a claqué la porte derrière, elle a fermé la porte. À un moment, l'enfant, il sait qu'il ne va pas y aller loin. Au bout d'un moment, il sait qu'il ne peut pas dormir quelque part. C'est chez lui, c'est à maman. Il est revenu en train de taper la porte. Jusqu'à ce qu'il est fatigué et s'endormait à côté de la porte. À un moment, la maman s'est réveillée. Il dit, mais quand même, où il va dormir mon enfant, mon bébé? Il a ouvert la porte, il a trouvé son enfant à côté. Il l'a pris, il l'a serré dans ses bras, il l'a embrassé, il lui dit, pourquoi, à cause de ton désobéissance, tu me sors dans l'état de la miséricorde que Dieu m'a donnée? C'est à cause de nos bêtises, on sort nos parents d'un état que Dieu subhanahu wa ta'ala a mis dans leur cœur, qui sont doux vis-à-vis de nous, autant qu'enfants. Dieu subhanahu wa ta'ala accueille le repentir de nous, chers frères, chères sœurs, ainsi. C'est pour ça qu'on doit se repentir vers lui. Et on ne doit pas être un obstacle entre lui et ses serviteurs. Laissez les serviteurs de Dieu subhanahu wa ta'ala ayant toujours cet espoir. Wallah subhanahu wa ta'ala, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك أخرجه الإمام مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. Allah tend la main pendant la journée pour que celui qui a désobéi la nuit puisse se repentir. Et Allah tend la main pendant la nuit pour que celui a désobéi la journée pour trouver le repentir de Dieu subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil. Ce n'est pas une journée précise dans la semaine ou dans le mois, jusqu'au lever du soleil. أسأل الله العلي القدير أن يتيب علينا وأن يغفرنا أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه وغفور. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل احمده سبحانه وتعالى حق حمده وصل اللهم وسلم وبارك على سيد التائبين وامام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى اله ومن والاه اما بعد. ايها الاحباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, celui qui se repent vers Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il n'a pas commis de péché. Allah efface ses péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يتوب عليه. Celui qui se repent vers Dieu subhanahu wa ta'ala et s'est réformé, ça veut dire le bon le chemin, le bon chemin, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. لهذا أحباب الكرام لا بد من هذه التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Pour ceux qui ont cru à Dieu subhanahu wa ta'ala, repentir vers Dieu subhanahu wa ta'ala, un repentir sincère. والتوبة النصوح أحباب الكرام لا بد لها من شروط. ذكرها بعضهم في 4 وذكر بعضهم في 5. شروط التوبة أحباب الكرام أولها وهناك أمور تتعلق بالعبد بينه وبين ربه وأمور تتعلق بالعبد بينه وبين عباد الله. فإذا تعلق الأمر بين العبد وربه فلا بد من 3 شروط أو 4 على قولي. وإذا تعلق الأمر بين العبد وغيره من الناس زيادة هذه 4 أو 3 لا بد من 5 أو 6. أول شروط التوبة أحباب الكرام. Alors le repentir sincère, il faut des conditions.
On ne peut pas dire avec un mot, une phrase, je me repens vers Dieu et ça suffit. Non, pas du tout. Il faut toujours éprouver avec l'action. Et le repentir sincère, il exige 4 ou 6 conditions, même il y en a qui disent 6 conditions. Quand il s'agit de la relation entre le serviteur et son Seigneur, il y a 3 ou 4 conditions. Et quand il s'agit d'une relation, des obéissances, un tort entre la personne et une autre personne, il faut rajouter une autre condition. أول شروط التوبة أحباب الكرام الإقلاع عن المعصية. Première condition alors, première condition c'est d'arrêter la désobéissance. Arrêter le péché. Je ne peux pas dire moi je veux me repentir subhanahu wa ta'ala, je ne fais pas la prière alors et je continue à ne pas faire la prière alors et je dis que je veux me repentir à Dieu. Je ne veux pas me dire, voilà, je veux me repentir, Inch'Allah, je ne bois plus de l'alcool, mais je commence à reboire l'alcool. Il faut arrêter. Hein? Prendre la décision, c'est bon, j'arrête. Ça peut arriver, à un certain moment, de revenir et après. Mais le fait que la personne a cessé, ça c'est important. Et puis, avec cesser, regretter. Pas seulement dire oui, l'imam il a dit qu'Allah il nous repent, c'est bon. C'est même pas la peine de regretter parce que tant que Dieu il va carrément changer les mauvaises avec les bonnes, alors c'est pas la peine. Non, pas du tout. Il faut que Dieu subhanahu wa ta'ala soit au fond de toi, que tu as regretté de le dire. Sinon ça sera un joug. Tu vas jouer avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le regret, un regret sincère, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui le juge. C'est pas nous. Hein? Et puis de prendre la décision de ne plus revenir. Une décision sincère de ne plus revenir à cette désobéissance. Et si jamais ça arrivait, ça peut arriver par erreur. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها خالق الناس بخلق حسن. Crains Allah là où tu sois et fais suivre une mauvaise action une bonne, comme ça il va l'effacer tout de suite. Et comporte-toi avec les gens convenablement. Alors ça, c'est les conditions quand il s'agit entre toi et Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis la condition quand il s'agit entre toi et les autres, la budda min raddi al-madali. Il faut rendre le droit à ceux qui ont droit. Ou bien régler le conflit que toi t'as fait. À cause d'un mensonge, t'as séparé entre deux personnes. T'as créé un conflit entre deux personnes. Tu dois régler ce problème. Parce que c'est toi le seul qui peut témoigner que c'est pas vrai telle situation. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas, tu dois la rendre à celui qui parle. Ça, c'est le repentir. Si tu vas dire, oh, moi je me repens à Dieu, subhanahu wa ta'ala, hein, et je dois, je ne sais pas combien de telle personne, peut-être plusieurs, c'est bon, je me repens à Dieu, allez, il ne faut plus me reprocher, il ne faut plus me demander ce que je vous dois. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, il n'intervient pas quand il s'agit entre nous, les uns vis-à-vis des autres. Dieu subhanahu wa ta'ala pardonne tout ce qui est entre nous et lui. ممكن يكون الإنسان ما يقولوا احنا ما صلحتش de la retraite. Il n'a jamais prié jusqu'à la retraite. Alhamdulillah, Allah il a parlé du salut. Après, il s'est repenti à Dieu. On ne va pas lui demander de faire la prière de 40 ans. C'est pas possible. Mais quand il se repent à Dieu subhanahu wa ta'ala, sincèrement, il a regretté, commence à être dans le droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera tous ses péchés. Hein? Ça c'est autre chose. Mais quand il s'agit de je dois une somme d'argent à un frère parce qu'il me l'avait donné et je peux lui donner, je ne vais pas dire ah non, il faut que tu sois comme Dieu, tu pardonnes 40 ans de prière, pardonne-moi 40 000 euros, 50, tu ne sais pas combien. Non, Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même le martyr, quand il sera devant Dieu, Dieu pardonne tous ses péchés à part la dette. S'il doit quelque chose à quelqu'un, il lui dit d'abord tu règles ton problème avec ton frère. لهذا أحباب الكرام ينبغي أن نتقي الله فيما بيننا وبينه وفيما بينه وبين الناس والحق سبحانه وتعالى يكفينا شرفا. Ça nous suffit comme honneur que Dieu subhanahu wa ta'ala aime manifestement vis-à-vis de ceux qui se repent vers Dieu subhanahu wa ta'ala. اللهم ارزقنا توبة نصوحا واجعلنا من عبادك الصالحين ووفقنا لما فيه خير واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام
ممن يراقبونك في سرهم وعلانيتهم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجمع شتاتنا وألف على الحق قلوبنا، ولا تدع لنا في مقالنا هذا ذنب إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، وارفع بحقك وجلسا في كل مكان. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا واهد ضالنا ورد غائبنا ووفقنا لما فيه خير وصلاح. اللهم يا رب احفظنا في هذه البلاد في ديننا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأعمالنا وأخوتنا وكن نعمة بها علينا. هذا الصبي الذي توفي اللهم يا رب اجعله فرة لوالديه، اللهم يا رب اجره ما فيه واجعله وثقله في ميزان حسناتهم وعودهم خيرا وعوده خيرا، واجعله يا رب العالمين حجابا لهما من النار، وارزقهم الصبر والسلوان إنك نعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آخر الصلاة.